Pertarungan brutal tanpa belas kasihan antara Riddick Boy versus Herbie Hate pada tahun 1995. He must have been hit with a very, very short punch. He's out on his feet. He's out on his feet and in danger of getting hurt if Bo can put something together. Down goes Hyde again. There still hasn't been, and how this one gets a count. Did Hyde look tired? That's for sure, but now Bo lands two hard right-hand shots. Hyde's out on his feet, and there he goes. You okay? Give me a glove. Steele's gonna let him keep going. Got a half a minute to survive or try. That's where Bo should have landed a left hook to the body. And Bo throws him down. And correctly, Richard Steele calls it no knockdown. Opens up to try to finish. Hyde takes advantage and falls down again. Got hit with an uppercut. Right up. A punch there either. A body punch, Larry. Wasn't much of a punch. Hey, give me gloves. Looked as though he was rapidly becoming a supreme technician. Where did it all go, Gil? Come on, get up. No. Hyde down again. Come on. Come on, give me a glove. Hyde's been using the canvas. Slippage. Hard right hand over the top. As he should. They're not allowed to throw in with that good living. Well, in part it's because of the nature of the opponents he's been fighting. That may be it. Will this be enough? Come on. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Setelah Riddick Boy kehilangan gelar kelas berat WBA dan IBF-nya dalam pertandingan ulangnya melawan Evander Holyfield pada tahun 1993, Riddick Boy terpaksa mengambil jalur comeback untuk bisa mendapatkan pertandingan ketiganya melawan Evander Holyfield. Dan 16 bulan setelah kehilangan gelarnya dari Evander Holyfield, tepatnya pada tanggal 11 Maret tahun 1995, Riddick Boy menjalani laga comeback ketiganya melawan Herbie Hate yang tak terkalahkan, yaitu di Madison Square Garden di Nevada, Amerika Serikat, yaitu untuk perebutan gelar kelas berat WBO yang pada saat itu dipegang oleh Herbie Hate. Dan bagaimana gambaran pertarungan mereka pada saat itu, mari kita lihat cuplikan-cuplikan video berikut. Di ronde pertama dan di ronde kedua pertandingan ini, Herbie Hate berhasil mengendalikan jalannya pertandingan ini dengan baik, dengan mengandalkan kelincahan dan kecepatan pukulan yang dimilikinya. Dan Herbie Hate juga berhasil memenangkan ronde pertama dan ronde kedua ini pada penghitungan kartu skor juri. Namun di ronde kedua pertandingan ini, Herbie Hate melakukan sebuah tindakan tidak terpuji dengan sengaja membenturkan kepalanya ke wajah Riddick Boy, di mana hal itu langsung dikeluhkan oleh Riddick Boy kepada wasit pertandingan. Bo is complaining of heads of Hyde's head in his eye, but it was and Hyde was trying to. I saw a slight collision, but not. Namun hal ini sepertinya benar-benar membuat Riddick Boy marah hingga tidak menerima jabat tangan yang diulurkan oleh Herbie Hate dan mengubah pertarungan ini ke tingkat persaingan yang lebih tinggi. And Hyde is starting to breathe heavily from the mouth, which means that maybe the pressure of the crowd never got to him. Hard right hand. Bo momentarily stunned there. Banged at the bow. Di ronde ketiga pertandingan ini, Riddick Boy mulai mengambil alih jalannya pertarungan ini dan berhasil menjatuhkan Herbie Hate sebanyak 3 kali di ronde ketiga pertandingan ini. Di mana kejatuhan pertama Herbie Hate terjadi di pertengahan ronde ketiga ini, yaitu ketika tanpa sengaja lengan dari Riddick Boy menghantam punggung Herbie Hate.
Namun Herbie Head masih berhasil untuk bangkit berdiri. Namun setelah pertarungan ini dilanjutkan kembali, Riddick Boy dengan cepat melancarkan serangannya dan kembali menjatuhkan Herbie Head ke kanvas hanya dalam beberapa detik saja. Namun Herbie Head masih mampu untuk bangkit berdiri lagi dan melanjutkan pertarungannya. Dan setelah pertarungan dilanjutkan kembali, Herbie Head yang sempat menekan Riddick Boy kembali harus terjadi untuk ketiga kalinya di akhir ronde ketiga pertandingan ini. Namun Herbie Head masih tetap mampu untuk bangkit berdiri dan bertahan di sisa ronde ketiga pertandingan ini. Richard Steele missed a knockdown. Big time. This fight would be Di ronde keempat. Di ronde keempat pertandingan ini Herbie Head juga harus terjatuh sebanyak 3 kali. Di awal ronde keempat pertandingan ini Herbie Head memang berhasil melepaskan kombinasi beberapa pukulan yang baik yang sempat menggoyahkan pertahanan dari Riddick Boy, yang kemudian dibalas oleh Riddick Boy dengan melepaskan sebuah hook kiri yang tidak mengenai Herbie Head hingga menyebabkan Riddick Boy terjatuh ke kanvas. Namun setelah pertandingan ini dilanjutkan kembali, di akhir ronde keempat pertandingan ini kombinasi pukulan yang dilepaskan oleh Riddick Boy kembali menjatuhkan Herbie Head ke kanvas sebanyak 3 kali. Official knockdown, 4th time. You okay? Give me a glove. Steele's gonna let him keep going. Got a half a minute to survive or try. That's where Bo should have landed a left hook to the body. And Bo throws him down. And correctly, Richard Steele calls it no knockdown. But the bigger man now is really imposing himself on Herbie Hyde. Riddick stalking and exhausted Herbie Hyde, and Hyde goes down from punches and from total fatigue. I didn't see a punch there either. A body punch, Larry, wasn't much of a punch. Hey, give me gloves. That's going to get him out of the 4th round. Herbie Hyde showed us. There was no question. 4 of them. Di ronde kelima. Di ronde kelima pertandingan ini Herbie Head kembali dijatuhkan untuk yang ke-7 kalinya. Namun Herbie Head yang menggelengkan kepalanya masih tetap bangkit berdiri untuk melanjutkan pertarungannya. Dan dia akan terus berjuang melawan Riddick Boy hingga berakhir ronde kelima pertandingan ini dibunyikan. Yes, it was really solid punches. They were almost slaps. But Herbie Hyde is again very tired young man. Yeah, and because he's so fatigued, he's in danger here. And Steele should be thinking about that. He just hit Bo with a right uppercut. Yep, sure did. He has him hurt. Bo is hurt. And he's buying some time. Long right and left could have done some damage. Now there's a solid right hand by Hyde. Oh, break it. Break it. There you go. Gil, what is Bo doing wrong not to take advantage of a hurt opponent? When a fighter is tired, Larry, it's very, very easy to feint and hit him with left jabs. Harold Letterman. Di ronde ke-6. I scored at a 1 point. Di ronde ke-6 pertandingan ini Herbie Head kembali harus terjatuh ke kanvas untuk yang ke-8 kalinya. Dan melihat kejatuhan Herbie Head yang ke-8 kalinya ini, tim pojok Herbie Head memilih menyerang dan mencoba melemparkan sebuah handuk putih ke tengah ring tinju. Namun karena melanggar aturan, wasit pertandingan mengabaikan saja handuk yang dilemparkan itu dan kembali melanjutkan pertarungan ini. Hingga pada waktu 50 detik waktu tersisa di akhir ronde ke-6 ini, Riddick Boy kembali merobohkan Herbie Head untuk yang ke-9 kalinya. Namun pada kejatuhan yang ke-9 kalinya ini, Herbie Head sudah tidak mampu untuk bangkit berdiri lagi pada penghitungan 10 wasit pertandingan. Because of the nature of the opponents he's been fighting. That may be it. Will this be enough? There's a count going.
Hingga akhirnya wasit pertandingan mengakhiri pertandingan ini dan memberikan kemenangan TKO kepada Riddick Boy di ronde yang ke-6 pertandingan ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Would have